रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के जमाने में दीन का काम आम था, हर मुसलमान करता था। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সাহাবা আজমাইনদের জামানায় দ্বীনের কাম এরকম বিস্তৃত ছিল এবং সব মুসলমানই দ্বীনের কাম করতেন। बाद के जमाने में दीन की मेहनत, दीन का काम बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े मशाइख करते थे। आम आदमी आलिमों से हलाल कमाई के, जिंदगी के मसले मसाइल पूछ लेता, नमाज रोजा करता, हलाल कमाई की फिक्र करता और बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर होके अपने दिल को नूरानी बनाने की कोशिश करता। लेकिन दीन की मेहनत दरमियान के जमानों में आम मुसलमान नहीं, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख किया करते थे। হযরত সাহাবা আজমাইনদের পরবর্তী জামানায় দ্বীনের কাম বড় বড় উলামা হযরতরা করতেন, বড় বড় মাশায়েখরা করতেন। সাধারণ মুসলমানদের কি কাজ ছিল? ওনারা তাদের খেদমতে যায় হালাল হারাম থেকে বাঁচা, হালাল কামাইয়ের রুজি রোজগার, নামাজ পড়া, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, এগুলো শিখতেন এবং এগুলোকে পালন করতেন। কখনো কখনো ওলামা এবং মাশায়েখদের কাছে যায় তাসকিয়াতের লাইনে দিলের মধ্যে নূর নিয়ে আসা, এর জন্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু দ্বীনের কাজের সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী জামানায় দ্বীনের কাম সাধারণ মানুষরা করতেন না। अगर हम आज से 100-200 साल पहले पैदा हो गए होते तो अगर हम बड़े मशाइख उलमा में होते तो दीन का काम करते, लेकिन हम जैसे आम लोग, आम मुसलमान, ये कहाँ दीन का काम कर पाते। अल्लाह ताला ने एहसान किया कि हमें ऐसे जमाने में पैदा किया जब दीन की मेहनत सारी दुनिया में फिर से आम हो गई और हर मुसलमान, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा लिखा, शहरी देहाती, मालदार गरीब, सब मिलके दीन की मेहनत कर सकते हैं। तो हमारे लिए भी मौका हो गया कि अब हम भी दीन की मेहनत करके वो कमाई कर सकते हैं जैसी कमाई सहाबा इकराम किया करते हैं। একটু পিছনের দিকে তাকালে দেখা যায় আজ থেকে যদি কয়েক শত বছর আগে আমরা দুনিয়াতে আসতাম তো সেই জামানায় যদি আমরা ওলামাদের বা মাশায়েখদের মধ্যে হইতাম তাহলে তো আমরা দ্বীনের কাম করতাম। কিন্তু সাধারণ মুসলমান সেই জামানায় দ্বীনের কাম করতো না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন সময় দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যে সময় গরিব হোক, ধনী হোক, শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক, কাছের হোক, দূরের হোক, সবাই সাধারণ ভাবে দ্বীনের জন্য মেহনত করতেছেন এবং ওই জামানায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠাইছেন। अभी आप सब जानते हैं कि अल्लाह के रास्ते में आदमी चलता है, चाहे चिल्ले में हो या 4 महीने में या 3 दिन में हो या गश्त में, अल्लाह के रास्ते में आदमी चलता है, एक एक कदम पे अल्लाह ताला उसको 700 नेकियां देते। আপনারা ভালো করেই জানেন যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় বের হয়, চাই সে চিল্লার জন্য হোক, 3 চিল্লার জন্য হোক, কম বেশি সময়ের জন্য, আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার কারণে এক এক কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে 700 নেকি দান করে। तो दोस्तों बुजुर्गों, एक मील अगर अल्लाह के रास्ते में आदमी चला, 3000 कदम पड़ गए तो 3000 कदम के ऊपर 21 लाख नेकियां हासिल हो गई। একজন ব্যক্তি 1 মাইল চলছে তো তার 3000 কদম পড়ছে, আর এই 3000 কদম পড়ার দ্বারা 21 লক্ষ সওয়াব সে পাবে। अल्लाह के रास्ते में आदमी अपना पैसा भेजे तो उसको 1 के बदले 700 का सवाब मिलता है। अल्लाह के रास्ते में खुद जाके अपना माल खर्च करे तो 1 टका पर 7 लाख टका खैरात करने का सवाब मिलता है। আল্লাহ রাস্তায় কোনো ব্যক্তি যদি 1 টাকা দান করে দেন, পাঠায় দেন, কাউকে সাহায্য করেন, তো 1 টাকার বিনিময়ে সে 700 নেকি পাবে। আর কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে, নিজে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে 1 টাকা খরচ করেন, তো 1 টাকার বিনিময়ে 7 লক্ষ টাকা সদকা করার সমান সওয়াব পাবে।